as sa binaka do sa binaka singa tamu binaka be kemdo kesar na be matubale do sa tigara na mataga ni kuwa nagutale na kulungata na mataga binani singa tamu dinda imerani watete na bikinto baki walo malangi bikinto wendo kilani sa uditigo mai vida na mata o datonga mai sota talitigo na mataga ni singa tamu kawo bo binu na tatigo balibu na loma na bibaro tagi na kalone rani wataran to mai sotombula talitigo na wata ni zungo na matani singa tamu lindai to mando kindo batigo na le tolu baklu kalau na tamana bena kena lo tambo wana no miol tinga no bosa na same di sul kando ni kai tigo wango kwa sa tigo no na sa no buni kwa na versar na tigo nga na ala lo kwa sa kukoa au na kai no buki choba o kwa nga na nongo inronro ke na nongo mbai ni walu na nongo kalu au na bagara wa tale na tina na wasir di sul karua ni warita tu ni to mai so tigo na matani kwa akabina kameia na boga muli vecho kame serva kana boga bina ka kina damuni o kemuni sa de versar menda utukuna na nomuni loma ena mataka kena nomuni lomandina ena bemboni kau ndabakina mo kinda bakimndo bandu na leni klasi ni babu study ni masu na mataka ni kuwa to manda te usar mai virto mai na noda ke Ingilandi tangali kinda bakimini tigo na mataka ni kuwa ena loma ena tale ni ngoni turano Jesu Kristo kila ni de usar tigo na nomuni ososo yo bobi ni binaka ni rani ngoni sileti nomuni ngauna mataka ni kuwa muni siama tigo mai na nandatongo na ni masu ili wala tamu be kimdo na bita mani Nottingham tini apu kinda bakimdo talitunga na mataka ni kuwa loma ena tale ni ngoni turano Jesu Kristo na wale menirani siama talitunga mai na mataka ni ndai be kimdo na betini matubale Gloucester kinda bakimdo talitunga na mataka ni kuwa loma ena tale ni ngoni turano Jesu Kristo. Thank you, brother, for joining us this morning. I was a bit hesitant whether you will be joining us after knowing that you've been traveling yesterday, but can only thank God for allowing you to join us as well this morning. What ito talaga na sinibikin ba kibe ni Mer kila ni tato kila na damdam ni tomate abi kay bulikina ka kila ni nangai osiati ko kwa na na matani kuwa to bobi ni nata kana ni rani rongoda tiko na kaluna nanda benga ni masu senga wala nga weekend to ike o bota ni lebusara era nanu mi kweti ko na ngona la leka mai ndabu tikina na bukuni bonito mate ka ni mere matani kuwa ni to na kalungata busiki to tiko na tadimni ngani mningo e UK na bobi ni nak lebusara ni rani sulia talitino mningauna bobi ni na lebu na kaloni rani sulia wiki mnina mbula kukawa rani siama talitung mai kina na singa tambo ni kuwa satu na wani nui ni Thomas na matani kuwa ni na kuri tigo na turang na nona suleti wiki mini na nona lom na bibaklo na taki kabo sibi na bagante community ko na daga lebu sa kanini community kina wabibi na watatu tiningo na dambula tikinongo manitiko dosa tunga na nungu bosa ni bikin to bagala sara bikin to na matani singa tamanindai sa bakas ka tiga na kanalya sa ngikiriti na isila tinga men na dala bikin to ng Thomas ni utiasa na sul sa tigo ng ono benimer Nakat sama semanda Purana tamaki manu malai kemni na kululew na kuludeder na kulupuko na kulunganga kemni kuni ambula liu kuni ambula loma kuni ambula tinga me to ni makataw tio tikebro to maro wa ni natal mata bana no ni sinata mo den dai ni rani kuni wa tarata len do ngono go rani kito me sa matali tikina we kemni na matani ko na wale turang ng bula suli wale kimabindi to kenato na wale buna nom ni be waro tagi tu mana nom ni magango
Betawi ke sareng karabi. Wabi ni bina katatingan nung ni tu na tamay kiman malumang. Na wale na bulan ni Mary gitu. Wabi ni bina katatalitin na matabi na ni nung misi nga tam. Ni kilaturangan ni taon nito mati ang tao bulikin. Ito wabi ni bina kataturangan ni matangani ko asaran gitu. Siya matalitik. Ano bata-batang ko ni Zoom meron ni tumay ni talitik na huli. Kuni sabi baru tagitikin na tamay kito mga. Nawale una nung yun be baru taki be stabi tiko na nung bulo na mata bubat. Kami solid tiko na koko meron ni na garabi tiki na tabi kuni sa lesipo itiki. Nawale una nung bulo be mata bubat era siya marao tiko may nang matangani kuwa. Weler nangay siya mamaluwa tiko baka may turang sa kaya tiko na nung nibe baklo binataki. Ndolawa na nung may kimay miturang. Me wuni ng domo mga tamata merong ng domo ni ng matangani kuwa kamu nila betin do kay rukod baka dire balang lang ito ang akin. Wasota na nito malum ni alom ni bukoda na nito nakatalag kaya nga Tomas turang sa nga nayata tani maraw ni masuti nga nayata ni lubem ni tambo kuchisu kung ni mami turang di na ni mami bakang bulat na. Amen. Naka Mary sa sul sartu ni ko ngol be kiru. Manda be turnangon mo baritak no ba ni benak ko bon. Ni kaya na na doset luna lamang balata sangani sin balata ni sangani nama kayo sa kilati ko ni to na may sata to na biwase na mataknik ko. Yo baru takutiko. Baru takutiko nung babin binaka wana klo. E nanana la lomle ke nanana biwa kang palay. Mate ado biwa ado basuri. O sinama ka ni ado biwa. Ya babin binaka wana klo ni ado nanana itubutuwe na nung bula. Emboleki na nung bula. Iyo wangbote ni waktarata nga na klo me ado. Merawa ni wagandindin na takakina. Ni kalo yang ngaraba. Kalo ndurong mas. Berarti ni wagandindin na taka. Nayangan ni bimas lagi. Tina tale ni beweka ni wat kichisu. Wakatamate andua. Wakamata bubali lebu bakaya. Watu biturtikin na nuna. Barita ko nang kubang binakalebu wana kalo. Ena non bibang bulay. Na bibang bulay bagadir biya orang dikasar nga bagandon ni dakakaman. Kaya unang kay waset dahil tikumbe ka pagalilay na bakasama ya. Yung andrem sartal nga nang unang motor nang unang mo baka binakat kem do andun do sar kem ni andun do. Kung kay ronga tingan itutuk ni sabang dia takya ni na itutuk ni kaman balata na nunggu to mati. Ni sa mas sartal nga ena nam ni bina numi. Iyo wag binakakina bagalewi kem ni andun do kesar. Na leni nongo matu wale bakayal. Ena nom ni bina numi ena be mas maki. Me bakanga barita kitiko. Kaya niyo tiningaw na kenda to wasa titiko. Wasa to materatiko ko to biot na COVID na singatam. Ya. Isa tiko na to mate. Ero tingana bingarag. Sindo na kay taro. Ya. Talay na kangaw sa barita. Talay na non itubutubo na kalombat sa nangona. Orida ningona sando yado kina na yado na lenga ba yatando. Iviviak na da bakasam. Doon ni kay kina nindo nangona. Eli bakasam tagsar nga may nalamang na taro kendo to abitarong tagti ko klato. Si tarong tinga na taro ya to bimbiu to bitaw say at kung niti kumango
na taru tu bitarung tak ti kondo sonongo na do taronga na nonda biokani ko tikina kalo. Ya sin bala panin tawa ningaw tak na biokani ya. Roni kaya na sana ni nonda reda ng bulan ni kaya sa kaya chope. Nandun doon nga meroni baku ko te kina na nonda biokani ko tikina kalo. Yung wandin din bakat wandin din tak oroni kaya bikim doon wandin din tak bakat kyaw. Na kaya baktarana kalo meado. Boleh sartal kina na nongumbula. Me wasi bidake me tumbu dake na hal bambuti kwan kalo. Wandin din takina na kaya kuna te vita ni bola ni samin donan rautin kadiwa tikina vitu sang bulkan dua. I think wango. It is good for me that I have been afflicted. Sayang abiyaw Milton Mati. That I may learn your statutes. Ang dokat di siyang ni Milton Mati balata o siyang ni Tumbunindra, siyang ni Mati ni Suka, sinidawyaw na Mati ni Uto. Yung lakoy ba nimbul ni saya di ba nimbul yan doon na planet yan ang dakilab na katiko kwa na 8 laws of health kwa nandun na mendabamuri yung daw talendren reti kwa nandun na lawan nimbula ya ayan nalawan ni Bagaling na modi oronian ratu na Willy Bola sewian ratu na nubuleson oronian daw na ba serut na limo modi tingayan ratan omberi tiko kina katulad and how long nanda stubborn back, Alan Talendende. And then don't son and you read the Annika Sangalia of Yoning sa we under making. At we can do so. I do not know what some new and then the Napuno and I other Tukin and on the yeah. Nisa wrong with the Tikan of Madala Nata my sila. You know, was several like a big house of Taka, yon to and do makan. Doon na ba sa tikin noon was siya na bikaw sa taka meron ni dabi was sa itikin na so na kairo ni dabi daro ni bulik kalikin. Yata nilang na tumat may pangasit ko na yata ti ko na doon makan yun si sarti nga na singa ni mati. Yata na nanggungayan ramay na Easter Monday o sa wakila singatang begitu alo tiko lo sa turun do ti na leni bubal so we can do na kaya ti biaw bakila na nung taste ni sabi na latin na nung taste sensation mengo bakila ni isang ni bakila sar ni kan ya nung bakasa mga amblet ni lebu to nang moli na kana ginger rock kana bi matanggali natural remedies meron ni boluti kina na COVID nung naman ni kontak ngaya na affected the biyaw yaw turun na len wal sang hartuto naman sang din nakanda din sa takay ya singatam singasan dali singamoni tong yan may sabak lan sa sinita song raw na matang berember na tasong ni matang ochi sali singalebu sabak lan sa do basara nang sumike totoo wala nga nung Google, matay nga di ba kasama yung basi kabayaw, mini stroke. Yeah, kay mini stroke, and nandun may todok, half of, alam nandun na isang todok. Yun na wala tanilingang ko siya, kukoy binakatunay, nanong speech, isang ni Berber, siniberber na nung tubuli ba posa, siniberber, may bakilati nga niya dito ngayon. Nung Google sangere ni mate na Bell's palsy o sinkila so bikin ba sembera bukan doni kila nung ngumbul na mate Bell's palsy BELL stroke S Bell's palsy ya mate nga may na nerve facial nerve related ko na on the eyebrows na eyelids na cheekbone na yung punonggo siniraw ni yung dende kinauto ni yung dende pongo ya bala pongo siya mati sartunga erti nga may ke irang erti beti dia kinung bakasam matay serangan ito sa tarong turang ada na nom ni tu biya da na nom ni lewa me beleta ng gula o sa
tiko ngami na rumo bila ka ki bol mayer so sini barita biro na bitamani na lenga saya di ya bala lot nga sa ocho sa gilak na rumo le mas tali sa anday na lumang ni kilani sa di biyo na tumato sa matay nga di puno yata kinang bakasam iyo beda na lewani pagding sa angay kakana lesu may na latan indona kila so bikim indona kila son hormones in the release tekitiko na ngaw na ni non the mod dua sarang avira ko na melatonin ko hango buke na repair takini ngondo naturally ana ka lewatu no kalo bike ina ngone release tekitiki na ya wati nga may na kini ito na tool na matakalilay ndono kang nakango sa kilat kang ato ko na nalaw ni bulan ni be kame balete so na kay andono ka kalungati kinam balete na be wax bubuli waruta ka na kalo membaleta na non na lotu enda bakta bultek tu kinayang tu kinanabi ka na ndorong ato tu na health talk kinangone ni AY kakengwa ndong wasi ka kasi bebe enda sa kilat be bunga nangon be kangaw sa kati au kila au beda tunga inangona sa wakila kina na lenga ya biau ayo nga makatiki au sa be kanga nu wakla na nona biba kana num talembe kana al tambe biau sa kanga makatiki au yo sa nunggu lenga balet ni ndo zalata tu nangona ni mode saranga ko ndo ni repeki na yang ngo makatiki au na kai borutak na klo o bakatala sa mas sa sarang sa message be tinay be nito na meron banda teknik tu ko bikem do sa leveng nando to Zoom already wala nga na calendar already ni singaw na no manikila menaka sa barita nga biogo ko it can take 3 weeks to 6 months to 3 months to 6 months so kila okay ngungo date ser naksarto nga may nam kabit ni singa no na namba na flow kabit ni singa ni bulome na kere wala kalo kaya no na lewan bulu binaka ya mengi kabit ni singa mesa bakang bulay nga bakasama yung basi kabiyaw o mas so sangay durmay tumba sangay may dami at kiro na bitamani o sangay barita kabiro doon na lang sa dunya nasabi kinala ni sandan ni sa smile biro sa rito ni kung nga naman sanggoy sa nango smile ko yung sa tuman sa barita ko na nung gulang balatin yung doon bet tiya ruban din taksara ito sama ni balatan doon ka uri kinanono na bilitak na kalong nguna ay sirek ito na bulew sisang ni sila katak nangone ni nong guntabo ya nangono bagading to kinaya bakit na kalong baka sumtang doon itikin na tuwa uri ati ko talang ay na Karuni Cornida. Yan, doon itikin na tuwa rin, iti ko na singatambo yan. Karuni Cornida na wasi iti na ito. Kahit ko hango, examine yourselves. It was the time, it was the moment. Riyaw, and doon na ngona ni, baka nanano, baka dito, laman naglaksar. Isilibatar na kalumis, silital piyaw rin doon na ngona mo, baka nanano, baka dito, Evesa taksar nga kinuwagan doon na ibang raw nindong buray na nung taong beda to na lewani pagding. Gimbatay ni bongi o pila na matay ni bongi bet karon ni bongi si royan to na bitam ay no sali sa lewana tan na nung salinda. Ya, kanga to na saya to biyaw na lang ha. Kanga na kahit ko na tinaya. Ang biyaw mi to mate me ulida kina na nung iles-les. Orida tal ti kondo na tikina kito biwasi so reda tal no tinga bikim do yo wase ti ko sana biba kasam do wasata o leda meng obarita kundo tal mendangan ng Thomas nito kalo ito ba binifinak ka bikim ni may ba binifinak takan ni ya ti ko na nom nilaway na ni mamin pula imam biwasi takti ko na sa kadakaman ni bikaw ni baktarame yaso siya ng baleta na nunggu labeti kina. Kendo me labeti o kem ni baleta ngo na nomni wakatulewa
o ke muni e nomini na ki meado na viva tabulidi nomini na ki meado na visau nomini na ki meado na vika ke de merono ni la betinga ki no ke muni nalbina ni ke kinana ni mam na viva safety ko na bakasama ni nomini da kamani no ngumbula siang ni baleta nungu ngandre mula bitia ngandre mele betinga ke muni meado nga kinana nomini lawa chisuli bakumura o bakasama takataliti ko na tikini wala tambo wa kai tiko ni ninda wase bata taliti nga na singa ya tiko na karuni korni na wase tin katol tiki na 5 korni na wase tin katol tiki na 5 kati wango examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Ganang na ay batarana kalo merawia mo re-examine say me examine myself. Go na wala bito ang dabi was itak sa tingan ko kasama mo and on the buliti ko ya. Ganang embole kinananong bulo na kalo. Isang wala nga ni baktarawi ya o me usot ka. Embole usot talaga mo tu daki mo hindi na taka. Karaw wan kalo. Me bakatara me bakatawlidi and bakataratang nga ko ya. Me bagal nga me bakatawli na bagambauta meround in the bang hindi na tiki ko kina na pikain the sotka. Wakati ko niwa kilana ni satu mati ni singoniti. Arukan vitamani. Tuwi ko buniwai. Siyang ko. Ongi ka siyang ko. Also nga, business nga ni Sir Rick, ito na buli kituloy sa sama ko nandun na bunoy, marito kinito. Lako nga na wala wakilay na ito, lako nga na nagdag. Natang ni Bale, ni bangongan ni Tuy Bale nangon ni Sir Rick. Nga mo ni Tito si di bukil lutulebo sa wakilay ni Mosi na kalingo. Sa kabe ron bitamani yo. Sa nanggibi ko, ibal nimbulay na. Ya, sa kitong book, let nyo kito, ito yung nalaman ni Manua. Na booking minus singaya, tinka, klano, terus ngubuling na kasi, na appointment, mananggali ready po niya, why na, tinka on, madaminggo. Ya, wabosar nga, wala ko nga ni emergency, walang bulilim. Pero sa ngayon maniyan na matakot singa tambo bago yutin sakit bibisay nga bet ni pero ngilaki bol nimbul na singa matakot singa tambo. Dan singa tambo pero sa ngilaki bol nimbul. Ya pero ya ni bol nimbul. Low rate kaya na balit na turn nongundra turn sukat low rate na ni turn low rate no bitway. Ang sember ni low rate sa rin matangaw everything is perfect. I don't know, liado ba sabi na kay memberleta ni kay lang liado bi. Kung saro, yung punuay baletin kirulak ni emergency. Doon nakakiruan din tatiki na nabi ka kirusa ta ka. Siya nakausa ta ka no nito na kalo. Dakila ni emergency dole ba nang una ya tao nga. Kirulak na ni kirumatin tamate sang ni sindoiti. Pero salak sa nga kiruliluray. Gininggir tek may bunuay magkirong may ridi kiro ni singaya bunuay alak may ridi kiraw kitubig kilay benak sanggay man ni on call may isang kitubig basa kibital no sa kunubanggo ko nanggiri na dapat ya baleta nakauri da rawa ko tubi ko na mga sa berita Bell's palsy baleta iyo na lay CT scan low rime do kunin do na blood clot Akada niluray, siyang nindo na blood clot. Siyang ni minito ko sini ministro, bet ni kaked membaleti ko binakot. Iya, pero sang wawa, hindi na nikirumetin tamati karong gayud ni tamati karong bimbim may balato iran din ang andra merluray ang diluray ta. Lom.
Rusalibit kita sabital no sangat kuno kwa. Awamot ini kung anda molestal 200% full recovery. Let me tell you this. Whether you're going to get back to that, I don't know. Whether you're going to get back to that, I don't know. Now, 23% na full recovery. 23%. Sa kasamtati ko, and then doon lang kung kanga na kahit ko na sayang na uniway, ang abira to mati. Ang buno and the lingga karaman to kikin. Sa kana kay pagrita kami biyaw ko sa barong to. Kanga sambasi kin ng makasam. Iyo nakawalew. Kila niti ko na buniway ko ay lewat ng mula. O ino itakin na yan na bibang mulay. Sakito ulis may bali ni singa. Nung gayado may bali, matay nga ni ikaw ba kila sa tandolo ng dalingaw. Matay sa nga di ikaw ba kila. Tandolo ng dalingaw. Gay singa may tarawia, o sa ba kila na bisaw. Singat mo ni te na NSEC day, may sinte ko kinabuling gilibu na singat mo si. Yung sa bantuan daw takaral to ng bitutuk, bantuan na maramak. Karoon dobi wa safety ko ni Voltam. Ito ni Buli. O barita karang nga buwan na kami na makatunyo na yan. Bos ni bibal nga ngating magpakirong kay lisot ha. Ngayon rin ko ba? Ang sa umbiyati ko nang usungo yasat ko na kwa. Kung nila malang tak, baleta na kain dimbi na kimiray-ray senelom na bakasama yan. Yeah. Talay, awas kang auryo itinikin na bakasama ni kao. O nganda bumawas yang ko kimnya na bakay. Ay nasingot sikya, ela ko mahindo na marama kerusat, ang kasi nibultal nga. At ni ito tol wala nga nanon rabi kunta ka, gay ramas-mas, may kawabarita, kundi ay na kayang buli, auti ko na nung gubar. Gay ramas-mas, ning giliban daw ako, para ramas-mas nung kasi nibula matakan singa, wala na taloko. Sa ramas lakyaw. Ito nga bango, and na allergic reaction to COVID, arsang nikilasi daw. Nung nang may ridekin na sa smile mi mama to sa tarong sarap sa puno-puno ay. Tanong simpla. At nga bango. Okay, na bambo ito nakalo na silibi ko ng bula. Kung may magkasamtati ko, niyada yani, matay ni tamatakuro ka, kerusa tayo na nito ketika, no koy biyaw, nasabay ko. Beto sinikila nir sa mas lagi yaw rauti. Ito no, yung biyaw na Bell's palsy. Ito sa ko, tingko talang nga ito pa. Na naliniwali. Ulirin na naliniwali, ito ko na banggo koy biyaw. Ito biyaw na mating gori, and alam niyo na madawa. Yung uno yung matitik medo ba tul na bula. Sa ngayon si biyaw naman. Alita ni biyaw naman. Ibang dita kinanong makasama may nakait kuniti ko na bunuway may baling bula. Lako matitiko kay nanon dan may takto na bunuway ni bula kaya nga sila lawato ng bula. Ibang nga takitiko. And nanon dari nan wika imbito to ko nanon po sa parang ibang dita. Singa kaya mengelising apa karaw kimunino bukan saya lina na bebe ning dunuka ungay smile sa ngame tanga isang nindo na mati ya di madaw saud di kanga barita ti ko ina nungwa o sa rito nang sa kilan ka sa o sa bande tagtalen nung ditutuko bi tamay sila o barita ti kinung binaka kay na bi masulak wati kina nung satu baraw talan balat ni wakilani kalo ibang bulaya may nakait kuno muniway kay nakaya ron taktak kina me taktak kino ni mati may ibang bulay 3 weeks it only happened within 1 week kana bunu kay kina ni no na ibang bulay na kalo ya to nga biyo na dono nila ibang din takin biyaw ni som na kalo na nung kumas. Di matasawa tini kabitin singaw sa tubaro muruni ada talakin na Zoom. Ising litilib sa ada mindo ng giri tarong tingwiyo indo na maram. Do da kamas do lutati na to mas may kabramat. Perkerol nga ron ito na mas kabramat na singatambo na matasawa.
Ano basot sa kitondo mas tipo itadini na bi matak singatam. Ito ni ba daw matak ni matak na singo raw. Gimata sa singo raw o sa turtal na imatin ngo na meu tigutal na nungu bingarabi anak ena. O bangin din na taktik na may nangona o sa kerker ti kumideng nungu reda na number fika ya kabit ni sing. Ingili dharma ni kabit ni sing. Sab dakam mana na o viala vete tukina imni no kangu o viala vete tukina na kalau enda ngarama kalau enda urang mas na kalau enda ngarama e viva kurumbu itaki na nona takatak viva kanga sabarita tiko viva tutubatan na kai tiko na buniwai ena kai bulai tu ena Google ni kai na roniado me sa tinu bakasami ni sana ko ang pangon ito bakni kaya na ito biyaw ya o na siyang ningalu kaya lawan tinu kalun na bebe nang sunggo mo na bunutak nga nakano siya nandun na nakuko o na bakayar. I was prepared to do that even before going to the doctor. Yeah, ni may yato na nabibang bulay na kalo o labeta nang gubawin binakaban kalo o labeta nga nang gubawin binakabikim ni andun dua nabi mas laki. Wala pa kasamtati kung doon tikin na o setal. Iti ko ina choin wasetin kalima torti na ngono mang waset buli na tikini wa tikin wal tamong wasen wi tikinongo choin wasetin kalima tiko na tikine rua inendo kina tikine rua en wasetin kalima na kilabnak na ital na itutuko tiko na choin wasetin kalima was tikino chisu membalet na buni waini. Ega tikine ndua kina tikine rua kai tikumango. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Nerua. Every branch in me that does not bear fruit, what happens? He takes away. Remove that. And every branch that bears fruit, he prunes. Let me have that it may bear more fruit. Auronika nungu reda na tikini bola tambu na nungu ba ulida talti kuna wasini abiti kinango. Namalo o barutak sartal tunga kinen dona study. Nung reda na bakasama ko. Kahit tikin ko ni every branch that bears fruit, he prunes. And on a pruning process, so the kind of bika about to like in a say na prune me kotilebe na bika and don me kotilebe butan na bika and don me butan baka meroni ado na tambani boy ni meroni buo bagli baka ngobarita ka matenga ni kaya zubiyo nung sabak kilana lang kaya zubiyo Ranga dapat nomin na kimembeleta na nung gumbul. Sana ko itong ano ito ba kinikang rai for the rest of my life. But that was a pruning process. May bakang warita. Merawi au may bakang kahit kung nagpulida kina na nung iles-lesi. Bida na singa ya. Bida na singa na nung it was a moment sendo. Bida na singa ni nung ba kasama takalis tala na ibang raw ni nung gube maliway, kina ibang raw ni nung gube wakani batikina karo. Sino balatan ni datu taka na I have to re-examine my thoughts, my ways. May wasi bidak. May bakanga na tamba ni boy ni bana buni boy ni. Meksema po dak. Merawa ni yato
na noni naki ni tabea, that it may bear more fruits. Nung better to is so na ni rida na bakasama gina physical health in the kami na dumung na tang o kawita ka na kaukania ano po nesang ni lawiyo kina na tumbindra si matim suka o kawita ka iya na kahong beda membreleta na bagdeng kaya do kinabiyaw na tumati noni na kinakalo mo wakila si baby na nung biyo kanya pati. Inda reza sombo na biba kasama. Di na usali landa biya landa sar na bakasama ni kahit tikunat-tikunat iya. Tali baleta. Ireza na tikineba. Katiko, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you. Iya ningeliada na tikinelima. Sang wala nga ni kami baleta na kena buwa, ibig nakatiti ko na kalong, may ado na buwa, iya may buwa, lebo daki. Na impact ni kay, may kangawa ba, wandin taka, na impact ni nona bi magsasabata kimbak na kalo siya na pruning process ya ado biya, wasang wala nga ni tarana nung gumatububay. Ila, tarikim ni, may pakanga ni tatam sa may dami patalungo, o setal ti wikim ni o ni na reda ina kame baleta wa se ni ulit I korni buli na puno nong daka tarira ng gas ni buli kay nanon ra don marami ako kahit ko singa mo to city kerosata kerosin sa na kaptal singa bakaraw don nakana na mamaraw kinanalande kinanon kahit bango o ba na kawana talo ni bambulay no ni nakinakalo mento buo bakalibu daki tapi kain na may biwasi takit ko na bata ni non ta mas ngok ni no kam non ni nakinakalo menda buo bakalibu daki na buno embi kende kina irna the neighbors non da matu vale na non da buno ni takaka na buno in the vitar tarkina non ni nakinakalo menda buo le bakalibu daki tale na ni dere na kai tu ni kurni tikinango ono seba tikina bakasamu ni kai lebe o tikina bitikinango reza na kai tikina tikina bitu if you abide in me and my words abide in you you will ask what you desire and it shall be done for you tarungo me abide bakasa patikiya no boss itu ko if you abide in me and my words abide in you. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Nung nangauna, nangauna na rin saranga nakausa takay. Quando tu ni tunayalo ni bakil kila. Ayang di ba kilkilaw sa taka stable. Aw sa kilatu ni dondono no kasi ng nakyanangaw ng baleta na healing melatonin quando no menos mena quando ripeta kana ngwanda yana kambili kende kinakalo en release take may na ni nguna ni modia tini to 3 a.m. I know that's yana kaya no sarang ay ang isang domo yere na kay tuminike. If you abide in me and my words abide in you. Sa walang ay nakanding bula ba kaya? Lebo na bituk-tukan darongon na pula na da tabulisi na bos ni kalo. Si baby. Kan dan wili kay lebo na kaya na ron ni buki kina mesama kina non bula. Meroni yado kina ne sama ni bio kani bata kina puni bo ini me wosi ni laki. Me matata laki me rauni ndrondo mai na bula etiko ina buni bo ini me ndrondo binaka ne tamba ni bo ini me rauni buo binaka na tamba ni bo ini. Iyo kyan tanda pong kanangaw na me pakanga na kausata ka. And then
wakawale taktu na bikawe. Nakanga itali tiko kina na bakasam ni tikinango. Ni tiko kina ndo na vos nyaleanga. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Amen. I praise God for that thought because that was what happened to me. Any other kid na kawe are na kanglit kunit kinewan. By this, ito kun sika by this ni other no puo bakalim. By this, my Father is glorified. That's not that you bear much fruit, so you will be my disciples. Oh, lebeti kinanalingang wena nung baga binibin nakabuan kalo. Tataka mana ni biba bulay, iba kay dorbiyaw, may num ni binanum yan na bimaslaki, baga binibin nakakinabuan kalo, and biba ka ni bakayalo, and sa may visemati tiko kina, and the tambani ba iniket. Tendua me bagalang kina, pangana kahit kunitik na tikin mo. My Father is glorified. Edo kinabuan na bagong nabinak, ay nabikay, and maybe we say, takti ko member letter na ituktuk ko ni kausa pa. So ni, masya wala tingara na niyo, dual tingana dual autor wala saranga o sino sabi kem ni naman tinik yung tambo ba't naman tini tambo autor sang saranga ni betor balit sang saranga ni ribla kaya ngwa sawo che singa tambo barita tika ni kirwala pinuway sangalik yan singa sani mo nito pukin lulong betor kina ni tambo ni na ready tiko ready na bebe ni usung no ni be full smile saranga ngwa na full smile. Ane ka singa bukilulu mene singa tambu kero ala kukina. Madang sao ti singa tambu bang kono madang sao ti ngi turu kina ni tambu. Isa kanga na we bandi ne rualangan ibung jini tambu wa tura rau toka. Usol tinga kini bikem ni na kangu. Teni kanu gua binak tak na kelu. Bugalang lengi na kelu. Kina nunggu bang binak bikem ni andu dua na nom ni bing anumi na bi maslaki. Ina nunggu na lebeta lagi tiko. Na bikain dan na bakay dora. Bikain dan na sota kaya. So and then na sota kaya na pruning process. Na nandambula. Is endo na kaya dan na bimbulay tikina. Na kuning mula dapat na karlo. The same thing nga may baka na pakasama and may biwisita tiko may baleta na bunyibuin. The same thing ko na bunyibuin. Baleta na bulay tiko nga na bunyibuin. Na kukuha ni nonda na bakang bulay may baka nga na kahit kuno ko ni the same thing ko ba when you abide in him and his words abide in us na kind na kiraya na yan. And wakatara ko ay na sota ka na pruning process. Sino baleta na nonda ratis and na nonda ruby. E binakata men na raw ni liadi kenda. Liado kina na bakasama so dabi labetik may no dabi talno. So na kasama dabi busita kumay na reform. Kila? Ninda na sota kaya sa wika. And doon may weekend so na bakanana numi. Okay. Dalatik mbaka na kau pa kay Vortico. Liadi kenda. Daya lungganga, belatin itu berau na tukan dan me mata teki kenda, semele beti kenda tiko, vitaman. Onde tadi men dalo manjina. Terlihat na nonton pula, da visota kasar talanga na nonton onde kala. Rita na hindi mo siya television na bakasama itiko indo na wasni bolong ni bolen ni same rosong kalim.
Same terus ngul kelima. So na bitikina tikina ngo ene ni bola ni same ngo nganda menda na sepat. Psalms 25. The reason I was speaking ever. Show me your ways, O Lord. Teach me your path. When kanga tukun those tunangun sale bosi kini weekend na kaluwe. Nona bosa bikambula nature. And so na waungeti merendo suliba sala weekenda. So tangan mo narkalo baktarami to so to kind experiences so meron ni dalia the kina na bikam and baleta na nona ngunisal na kalo. Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation. On you I wait all the day. And this song binatikina walu. Good and upright is the Lord. Therefore, he teaches sinners in the way. The humble he guides in justice, and the humble he teaches his way. The humble. Ni tiko na yalo ni nungu bia wakil kila omure tunga kina na nungu nanuma ni sakila ya pati ngaya ya kangan rebi na yalo malum. The humble he guides in justice, and the humble he teaches his way. Sin he teaches my way, he teaches his way. Netini. All the paths of the Lord are mercy and truth. To such is keep his covenant and his testimonies. For your name's sake, O Lord, pardon my iniquity, for it is great. Who is the man that fears the Lord? Who is the man that fears the Lord? Him shall he teach in the way he chooses. Iku may nangunaya. Sanduka iti ko ba na lubiyang, ba't ni sanangunan to under 2 na biya, takasign man under CBA, sa kahit ba. Gula, mga nisara, may bulkan ni politiko ba, kung nakaya to biya. Nakalakin mo mo, kaya yan na mataklilain kay study. Sabi sa ito kinan may waraw ni nung guru tinlim nangunan to biya mo ditun o yan to CBA. Ang kaya ron yan rataliha. Sabi sa kin na routine ni mode and mataklila ingi mataklili sama man na yang sa yan dasar nga sa maindan sa gamiya na stay yan na kaya yan no nang unisa lang anak ko ya kanga iti kuniti ko ike. Him shall he teach in the way he chooses. No na inakinakalo me umuria nang unisa lay binakato ko me umuria. Binaka kinawa ni bagtaraan ni sa takaya na kaus sa takaya memboleh kina nanong baleta bagayango bagtaraan sa takaya mo mati ini brown ni kina baga mulum ta kinayalo memboleh kina nanong gumbul ngandre ba kina me wasya na pakasama wasya to weekenda memboleta na non na bibo katawli disya na non na bibo bulay na kalo unita kanina bulay kenda sarta nga and I wrote in on the reason and on the bull and we kind of in a club. And then a kilana be kind and lock the room tico. And then doing a be kind of sotakaya. Sonangona and then on the way to weekend and I alone on the drengan and on the morning sand and dono. Elena kite unique and was Nicolo.
Who is the man that fears the Lord? Who is the man that fears the Lord? Him shall he teach in the way he chooses. Nung masuk, inabigyan na kaloy na ituko ni Vikaw sa kaya. Politik na lamanda. Rindo inakain na sa kaya. Inakaloy ang andra may pagtabli kenda na yalo ni iti weekend na yalo malmalum. Benda din goma. Niyo kaya na ena may pagtabli ena may tumberi na sa na bunwa esang nindo tuba raw menda muria. Ikapanda na din goma ti ko na yalo. Nanon andre na kaloy may baga binakataki na baro ni non da biyo kanya pati kwa. Baga taki na non da mbula ina non matin tu enda na yalo malmalum menda din goma na non bi pagtabli. Ena bi kain so. Kung mastikin na bigay na kalo na natikin na aron kaya ni tukun yalo tak na non binak na kalo kay na witikin na embuliki na may na nandambula may na posa na non da Reza tiko na bika and na sotakay tiko na non dambula ni wawa kina non dambula ni bagarutaki membaleta na non matin. Salitin niya tala kina nanguna ni non datubuli may bakang sabar takatiko. Imbera ibag sukalis talen Uno mandawal talaga amin total ng tumas. Ni Ma'am Kalo, talay na ni Ma'am Reza na nominibos sa may kimamin di kaya bakina na ni Ma'am Imbulayan dito. Kimamin do bakilato ni kimamin do wako elone. Kimamin ito nga na bunga ng Kimamironi Reza ito na nominibos sa kimamironi Wilika, kimamironi bagan tinataka. Ikimami bagan nando kuya kimamin do greto nga na ni Ma'am Mua. Ya, sari zeder na nomni tubutu ambele to nindo. Usodi kimami tu ni muri kimami tiko. Ningan rebati ko me kimami kuning buti sebata na nomni ngangande. Me kimami rawata na nomni matin. Kimami bagmin binaka bagalibu bikemni ena nomni bagtara. Meado na bikaw ni na bagtara tiko me kimami soto kaya. Eado tiko kina na nomni be bakasabata kaya na ni Ma'am Imbulayan tua roni kima misota kay tikina na pruning process ni kay tiko na nomni boss with ibukay kay Ma'am Tura mi kay Ma'am Dingo maningo na nomni na kina ni Ma'am Imbulayan tua leta na nomni ngandreba ni buwa bagalipsa na ulem turanga na nomni boss ni baktabli kay Ma'am Talikina na matak ni ko Nimpuliki Ma'am Tikina membalata ni boroni ni Ma'am Iwakani bukimni batikimni ikimami sema bakoti kasema tinga bakoti batikimni na wile turanga nomni baktarami kimami dikya batale na ni Ma'am Imbula na nomni lobi kimami na nomni bossa wabaglisita tikin bikimni na bangnaka langi-langi nantokai na leler min nomni tinga may masasama na tani. Yadal bim ni chisu ni Ma'am Soro kani Ma'am Bakambula. Amen.